Awurade Yesu Kristo enka matiefo nyina na wo hye obiara dene me YouTube first page no oma suspend no na pictures na me tutu ninti eniti page we ehọ na se me de nsem ni nyina afa eniti so wo pense me wo wiasim atia a de kwagye bebre wo a bomode na subscribe sa page we Awurade Nyankopɔn be hira no aye okese o my Ghana nye nipa baakofo de o my Ghana ye nyina ye dia eniti se wo aburokyire na wo kro bi so aka ehunu se anoma agebo a efom no okoto o my Ghana ye menu mienu dia enti niema bi wo ho na ekoso a e wo se nyina ye ka bie enne me wo ho no obi di picture bi ni audio bi breme se container bi tuwa ye mumma ewo Accra Harbor a wadi container no articulated di container no ebe ko ne number nyina atu internet no kre last 3 years ana saforadi bie su kire me se mi hu Ghana wa chiri se kuro na ye jani nwusie enwusie kumo na afọ Ghana nyinara Ghana ni empire Ghana sofo mo Ghana nyinara nti niema ekosu enti omu se Ghana se ya esema minu mienu ye de wakwantu omu enso ye ma ne ye nananom ne ye nuamu gu Ghana se wudana wo bompa ya kai o my Ghana na o my Ghana nye nipa baakofo dia o my mu panifuo nyinara obi biara manani na ho a policefo ni asojafo obi biara manani na ho o my ne boy boma menu mienu e boma menu mienu se unyam video e bia send koma onua eye no kure turodo se Ghana wo ana akun betimi asi Ghana ye nche kuru akeka ho a o man na bo kuru akeka atwa ye hu nyina ahia kuru nunu nyina ni asundue eniti wo man Ghana wo hoyi eye minu mienu kuro se bibi koso a e wose ye de tu Awurade ye Nyankopɔn anim entena fa akonfa sense o damri fam se wonfa ho anase wo de wo akwantuom se wo bu kotodwe na wo bompa ya kai o man Ghana betimu wo betimi asie ne time container no e no kuretrodo se tuogum container no e no kuretrodo se tuo ne gum Ghana hia mpaebo Ghana ye menu mienu ye dia mesia no magebo wo soro ana no ma kere soro se die no owu an ntakra ba fom didio ni sisi abrochire ye mfa Ghana ho se Ghana beye de wonfa ho efisi woni misi owu a ye besie ni kromu ha anye bi e besie okromu ha o eje be bo odin akase wo ye Ghana ni ufunu kura encha wo fom abrochire ha uwu na sie kosie wo a woni sika ade to asase no eniti ufunu no enchere wo fom enipa beka ko gina ho ahwefunu no am ye tutu fom dia hye wo mu firi wane ayi funu na kwahye no ato atwene because asase no Ghana ni bie no betima ato asase no Ghana ye minu mienu dia so obi wo Ghana edi ni funu hye fom ukwasie ye nipa dodo ho mu funu da ho a odawa sumdwem e ma Ghana sai ekun sia abata ne kwala no omo amabo enipa omonyim no omo amabo osaka video e bia send koma onua bi woni mo aban mo panifo ni bia send koma omo Ghana boy boma menu mienu Ghana hia paebo eye nukure turodo se container no etuo ne gum eye nukure turodo se container no akodie ne gum ya baye ntaban mu ama hoho nyinara begu Ghana ya baye ntaban mu ama hoho enipa bonifo awudifo nyina begu Ghana abrofo o ma bosesa wo mu kurom o mu nyina begu Ghana
China fo ajasasi aboso yempanifo edi akro ya hyamonsa monsore president ne mpanifo asojafo mpanifo policefo monsore na hoho ne bokro no alatafo na girafo mu nyina bokro no mompam obi biara hoho biara wo Ghana so ye broni o so ye hwan o mompam ahoho ni nyina da mfiri krom wo abrofo no tuka se yesu ye Ghana fo ye mfiri ha ye beko mompam ahoho ni nyina da mfiri o my Ghana na Ghana nya sumdue akunsi na ye soja ni kura soja na o de beto form akunsi na ye police ni a o police no de beto form bi ko bi nyo obekun akunsi ankwala ene abatan e mampanifo mbere wafo na ehunu amane abrantie de obetima atonguram abrantie de o masekan so a anya bia no obetimi akum obi dem obi so betimi apra no amananim no na akunsi na hu nipa nimu a asa boxer akunsi na hu nipadua no se ne asi asɛn na utimi nware unya duane pani yare o my Ghana ye menu mienu dia e manimu panifo mo sore na Awurade Yesu Kristo dokro no mompamu abrofo nkwasiafo ma bwasese wo mu kurom ene China fo nkwasiafo ene ahoho ni patuntum mu mfiri Ghana o ma beji Ghana atena so ana mu di nkwasiasem se kuro no ye panifo me sore na mona yedi ye ni atom so ye mere wafo mu gudem nyina ni dam so sa mona mo ba ye ho ban last 3 years na Saforade bia so kira me se Ghana eja mi hu kuro no wa chirichiri se Japan ni wusia ye kuro no ma na Ghana flag e hye emam bu de montena ho empanifo mo Ghana mo de montena ho na kusi apre nya adwuma akunsi a pre nya adwuma aden na kroma ye betena ho ma hoho abegi animo nyama na betena ye nso ye Ghana fo e won krofo kroso ye nia no ye Ghana fo e won krofo aman so ye nia sumdwe o man Ghana ye menu enu dia ye kan ni gusu a e man atwe ye hu ahia Liberia eni nkuru akeka ho nyinara eja eni akode samire ikuro ni asumdwe akosi baako a efiri wakọ no kuro ni asumdwe mo pese ye bobna ni ekeka nkrofo aman so ye ntimi ma ye kuro Ghana fo nyina de obiara manani na ho no mompai den odi amodra ho na mompai den asofo mesumi di bita akire Ghana asofo mpanifo nyilara a omugu Ghana o mabobo tai a o mafu akese o pia soro mompae aduane ne doso moni ajapade amaye nyina ma ne Ghana ho akunsi a oniema nyina behye enye samre ne eto atopa enye samre ne oba ho yakono Awurade Yesu Kristo nhyira matiefo nyina sa wo subscribe sa page we ya bomade subscribe because nsemu a konkro do fa me so ba nyinara se wantie no ani so e dangerous ye ntena ho ma Ghana nsai ye won krofo kroso so ye ntena ho e ma Ghana nhye wo ye panimu na wo Ghana na se obetimi de wo matu kwan a eye no kura odu betimi de wo matu kwan na momu no se kunsi Ghana o ma no nyina beka kwantuom o mbe boss sa ho o mbe yi o mu japade nyina wo kuro na odi o makosie so no ano maje bo okonechi mon sori waka mamo ma Ghana sai mamo ma hoho ani ekuro no
na wo konkrun sane mehwe awurade nhyira wo bebre o bompa yaka o mangana awurade nya okese bye bye